हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्ष मो यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँच समस्ते भल थे मु भी भल हस लगुच मत काली एमतीका शनिवार थिला मर्निंग शिफ्ट थिला सजबाज होगी बाहर को बाहर थिलु वीडियो बनैम बोले मेघ ढाली पकेला। आज भी से भाया आज भी से भाया शाढ़ी चूड़ी पिंधिक रेडी होगी बाहर को आइला पूरा अंधार कला अंधार मेघ मु मोर बाहर को बाहर सारे से सुजाता मत बाहर को बाहर ना पूरा शाढ़ी फाड़ी पिंधिक दिन मान आज पूरा गला दिन मान शोई शोक जाकि मागुर माछ झोल करके रांधिकी खाई पीकि सजबाज होगी शाढ़ी चूड़ी पिंधिकी बाहर को बाहरला बेलू मेघ सुधा अपन कहीं आईलानी सब बाहर संबलपुरी छुरी सब बाहर तो मेघ अंधार करके आईलानी फोटो वीडियो कौन उठे संबलपुरी शाढ़ी पिंधे बोबाल देखा झील मैंने मेघ आकाशर पूरा आकाश मेघ एपटे सब संबलपुरी झील संबलपुरी शाढ़ी पिंधिकी आसाम झील ओडिशा ट्रेडिशनल शाढ़ी पिंधिकी रेडी तो प्रबल आईलानी ता देहर भी खरा पकई देखिया कौन होची रील्स करने आसचु काली कतर नाइट शिफ्ट आउ रील्स फिल्स करहबनी किसी करहबनी तो से शाढ़ी चूड़ी पिंधिकी रील्स करने आई देखला मेघ ढाला पूरा उठे अंधार करके आईलानी तो आम चलू टे जल्दी जल्दी रील्स करने तो आपण मैंने भी मो ब्लॉग को कंटिन्यू कर आज दिनटा पूरा रूम रूम रे गला एबे चली खावाई दिन मान पखाल भात खाई शुई एवं उठिक जा पुणी गरम भात खाई आज दिनटा केवल खाइबार जीव मोर चल कैंटीन खाया पूरा बेडिंग धरिकी आई बाहर को जी संडे बोली केते जोर खरा आई खरार सुजाता जाइला आज बाहर को फोन कर डाकुच आस जा रोषे करते एति खरा आकाश देख मालो एति खरार मो मोबाइल कैमेरा भी कटिज बोधे मु चलची रोषे करने एति खरार मु चलची रोषे करने आज संडे कई ना समस्ते पलैं मार्केट मु चलची रोषे गोटे छुआ देखो नहीं कि आई मत रोषे करते मनीष पुड़ी होगी जली जीवे खरार हे भगवान आउ पैसा नहीं छुआ भिड़ कड़ हम खरा देखुच ना जली जीवे मनीष मालू सूर्यदेव आज राग सुझाऊ 7-8 दिन है मेघ ढालूला आज आई सूर्यदेव पूरा राग देखो सेन्स पड़ेगा तार मत रंधेब पूरा फांका केते जोर खरा आज देखु मालो माँ खरा मनीष मरीजी एत जोर खरा ताको देख ओ खुश नहीं आ होश नहीं माछ ये देखिए आंबुल दे करियो ना आनी पारलनी आंबुल आलू नहीं 5 मिनट रोषे कर पड़ेगा 5 मिनट माछ झोल पड़ेगा कि खरा कर खरा कर ठीक 3-4 बेलू देखिए केमती वर्षा है 3-4 बेलू वर्षा गरम ढाल एबे ही आई ना ये खरार गरम हो 3टा बेलू ठीक बरसो भातटा कैंटीन आनिकी कौन ता ना कौन गरम मसला भल
से आई हुई ठंडा लगे एडजस्टर ना बेसी गरम ना बुढ़ी किस कहूँ देख बुढ़ी बहुत पानी से पैसा यहाँ कर टिके ये गैस टिके फन तो तरकार आनते नि 60 टका 40 टका 50 टका मथा खाली दिख दिख पियाज पका चलते केतबेले रोषेई करके ना तो टाइम हिजलो दीटा खन ना गोटे 50 लाई आर थर जो भिडियो बने ना संडे पखाड़ कर जो भिडियो डिलीट हो जाए मुझे एडिटिंग करके रखी बाकी जो मैंने एडिटिंग कर सारा पर जो भिडियो सब ये हुए ना से गुड़ा डिलीट कर डिलीट कर दे कष्ट लागला कष्ट मुझे एडिटिंग कर ये कर धंदा कर देख के खरार भी आसिक रोषे कर हाँ आम्बुल भावनी करती बुढ़ी पैसा इनकम करती बसी बस आम मसक जी पाचे कई 8-9 हजार टका सी मसक पाई के सी पाई के टका मास 20,000 रुपये देख भाकुर भाकुर नाटा किसर किस माछ ये कालिया कालिया आन ना मागुर मागुर आम 2 थर मागुर माछ खाईदे तमिलनाडु सीजीगला नहीं सब तो देख दियो खटो मागुर माछ झोल एटार खटा बगिने भल लगी खटा मागुर माछ झोल एतिक देख 50 टका देख एतिक माछ को 50 टका मागुर माछ झोल आज संडे माछ फोटो उठो मोर ये रखी दे जाई छ ए किसरा करियो लूण हल्दी पकेबा ना आम्बुला तो मन पड़लानी आम जिनसटा आम्बुला आनती न बोले मन पड़ुनी मन मु कोई में भाबुत नुनी जोर थिबो दीदी
ନାକରୁ ବସି ବାସ୍ ବାସ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ରୋଷେଇ କରତେ ଆସିକି ତେଲ ବୁତଲ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲୁଣି ନା ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲୁଣି हॉस्टल तेल बोतल छाड़ी पड़ी वैकेंसी नहीं चपाती कर रहा चपाती कर रहा अरे चपाती बाबा चपाती कटाकुटी सब सर जाइए मसला भी ग्राइंडर सरीगला सी तार मोबाइल देखुची तार मु चलनी मोर एपटे रोषे कर दोनों को दोनों बड़ा कड़ाई और नहीं लगाया यहाँ पे लगाया माछ रांधे में मौसम प्रबल खरा गरम फाइनाली मो माछ नहीं कि चलली बड़ा पूरा पाचिकी पूरा नाला हो गला माछ पड़ो थोड़ा साइड देगी मैं मछली डालूंगा क्या हम लोग तो मागुर माछ बोलती हूँ तुम लोग का क्या भाषा में हमको समझ में नहीं आता कोई भी मछली बस मछली ही खाना है पता नहीं है ना घर पे मम्मी का अच्छा लगता है यहाँ भी खाने को मछली दे दी बोले इसको क्या बोलती है हम लोग उसको मागुर माछ बोलते हैं मागुर माछ मागुर झोल और उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता नहीं तो दीदी गया था ना मार्केट से लेके आया है हाँ तो मार्केट से लेके आया है तो मैं खा पी के सो गया था वो अभी लेके आया मैं उठ के आई हूँ बनाने के लिए 5 मिनट में हो जाएगा जल्दी जल्दी फिर जाके खाना है आमा तारा क्लीन कलानी कौन तार बुढ़ी माँ तारा यही काम पैसा इनकम कर किस किए बे दीदी मु जिमी प्लीज नंबर दियो प्लीज हेल्प मी आपण मैंने कहते वैकेंसी नहीं ओ बहुत उठले मिल मोर काम निहाती दरकार अक्टोबर पर कौन पैसा अक्टोबर पर सैलरी केते लास्ट गाड़ी दौरान ना नंबर टिक्यू तमें मो फ्रेंड हम मु ना बहुत एकुटिया कौन रांधिकी मसलार पानी दे सारा मोर एपटे माछ तार डेला
ଜେଜେମା ତାର ଏଠି ପୋଛା ମାରୁଛି। ମୁଁ ଆଣିଛି କି ସେଇଟା ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ସେଠି କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା। ସେଇ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଗୋଟେ ବୁରା କିନା ଆଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ଷ୍ଟେସନରେ ତାର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଟିକେ କରିଛି ଦେଖ। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ଢାଳି ଦେଇଥିଲା ନା ବିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇକି ଆସିନି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଭୋକ ନାଗିଲାଣି। ମାନେ ଖାଇକି ଜାଲ ଦିନ କଥା ଖାଇଲୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳିକି ଖାଇନି ଆଉ ଲଙ୍କା ଭଜା ଶୁଖୁଆ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଚାର ଆଉ କୁହନି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇନି ଗାଧେଇକି ଆଉ କୁହନି ସଜେଇକି ପୁଣି ରାନ୍ଧିକି ପୁଣି ଖାଇନି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବି ଦିଟା ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାଛ ଦୌଡ଼ିବନି ମାଛ ଭଳିଆ ଲଙ୍କା ସେ ଖଇ ଖଇକା ଲଙ୍କା ପୁରା ଇଏ କରିବ। ତେଲ କେତେ ଢାଳିଛି ଦେଖ ତେଲ କେତେ ଢାଳିଛି ଦେଖ ନା ମାଛ ତେଲ ବାହାରିଲା ମାଛ ତେଲ ବାହାରିଲା ତାପରେ ନାଲେ ବେଲେ ତରକାରୀ ଆମେ ଦେଲା ଆମର ତରକାରୀ ମୁଁ ସେଥିରେ ସବଜି ନାଲିଆ ନାହିଁ ହଁ କରି ମାଛ କିଣା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଣା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ କିଏ କାଟିବ ଛଡ଼େଇବ କାଟିବ ମା ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଏଗୁଡ଼ା ନା ଖଟା ଖଟା ଯେ ଇଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ ମସଲାଟା ରହିବା ଆଜି ମୋର କମେଣ୍ଟ ଯାହା ହବ ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମାଗୁର ମାଛ ଆରଥର ପଖାଳ ଖାଇକି ଡର ଲାଗେ ರೆಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ କେବେ ସ୍ୟାଲେରି ଆଇବ ରୋଷେଇ କଥା ସରିଗଲାଣି ଆମର ବି 5 ମିନିଟ୍ ମାଛ ବ୍ଲଗ୍ ଧରୁଛି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି 3ଟା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାଏ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଏଇଠି ବା ହେଇଗଲାନି
टाइम କେତେ ଟାଇମ୍ କୋଡ଼ିଏଟା ହେଲାନି 40 ହେଲାନି ବା 3ଟା ହେଲାନି ଆପଣ मेरा मसला ହେଇଗଲା ଚାଲ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ମସଲା କଷା 5 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଗଲା ଭୋକ ନାଇଲାନି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସେ କୋରିଆନ ଉପରେ ଖାଇମି ଆଗେ ହୋର ଗରମରେ ମରିଗଲା ମଣିଷ ତାର ଦେଖ ସେଠି ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ମାଲୋ ମୋ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇଲା ହାଇ ଦେଖ ତାର ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ସେ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ ଆଜି ଖାଇବ ତାପରେ ଶୋଇବ ନା କିସ କରିବ ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇକି କିସ କରିବ ରିଲ୍ସ ଖାଲି ତ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ ରିଲ୍ସ କରତେ ବର୍ଷା 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 ଖାଲି ବହି ଯାଉଛି ଆଜି ତାର କିସ କରିବ ଦେଖ ଏତେ ଯେଟା ଖରା କରୁଛି ମୋବାଇଲ ତୋର ଗରମ ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ରେ କିଏ ଖାଇବ ମାଗୁର ଝୋଳ ଆସି ଯାଆନ୍ତି ମାଗୁର ଝୋଳ ପୁରା ଜଳୁଛି ଜଳିଲା ଲୋ ମାଗୁର ଝୋଳ ମାଗୁର ଝୋଳ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଘର ରୁମ୍ର ନେଇଯିବ ସେଠୁ ଏଇନା ଆମ୍ବୁଲ ଯଦି ପକେଇଥାନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲ ଛୁଆ ପକେଇଲାନି ମତେ କହିଲୁ ମନେ ପଇଲାନି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଲାନି କଟା କଟା ଯାଇକି ତା ଉପରେ ପକେଇଦବା ମାଗୁର ଝୋଳ ଖାଇବ କିଏ ଦେଖ ତପସିନି ଆମେ ଖାଉଛେ ମାଗୁର ଝୋଳ ତୁ ନ ଆ ଚାଲିଲେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରେଡି କର ଯିବା ଯାଅ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଯିବା ତାର ବସିଛି ତାକୁ କଣ୍ଠେ ପୁରା ଧରିକିରି ପଇସା ମାଲିକାଣୀ ଜାଣିଥିଲି ନା 40 ଟଙ୍କା ନେବ ଫାଲତୁର ଟିକେ ଜିନିଷ ଆଣିଦେବ କେତେ ପଇସା ଢାଳିବ ବେସାର କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ନାଇଁ ଇଏ ତ ସିଝିଯିବ ତା ସାଇଡ଼୍ ସେଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପୁରା ଚାଲ ଗଣ୍ଠଲି ପତ୍ର ଉଠାଅ ଚାଲ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା 5 ମିନିଟ୍ରେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍କୁଟିଟା ନେଇ ପଳେଇ ଚାଲୁ ଦିଦି ଚାଲ ଦିଦି ଲ ମୁଁ ଯିବିନି ଲ ଦିଦି ମୁଁ ଯିବିନି ଲ ଏତିକି ଖରାରେ ମୁଁ ଯିବିନି ଲ ଖରାର ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ ଲୋ ମାଲୋ ମୋ ହାତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ହେଇଯିବ ନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ହେଇଯିବ ନା ଯେଇଠି ଭାତ ରଖୁଛି ନାଇଁ କି କେତିକି ଜୋର ଖରା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଦୋକାନ ହେଇଗଲାଣି ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଉ ଭାଇରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ 50 रुपया ନାହିଁ ତ 1000 रुपया ନାହିଁ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଉଛି ଏପଟର ଆକାଶ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଏଇପଟେ ତ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥାନ୍ତା ଏଇପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଥାନ୍ତି ଯାଇକି ସେଇଠି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛି କେତିକି ଜୋର ଖରା ଲୋ ବାପ ଏତିକି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2:55 ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା 2:55 ଏତିକି ଜୋର ଖରା ଆଜି କାଲି ଏତେବେଳକୁ ମେଘ ଢାଳୁଥିଲା ନା ଲୋ ମା ଚାଲେ ନା ନା ଏତିକି ଖରାର ମଣିଷ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ତାମିଲ ମାଉସୀ ଜଣକ ତାର ଦୋକାନ କରିକି ବେବି ବେବି ହେଉଛି ସେଉ ଦୋକାନ କରୁଛି ବେବି ସେଉ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖରା ଲୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ତାର ରାଗ ସୁଝଉଛି
फाइनाली जाएगी रोषे बन के आसगली खलो खोलो खोल भी नहीं खोल भी नहीं दास धरी आसे मुंडर पूरा खराब हो कड़ाकड़ी व्यस्त से ऊपर ढाकुणी उठे उठा कि हेनी से उठे उठा उठा से उठे कि हेनी ढाड़बनी बेग रखी न टेरेस नहीं पड़ा जाए गोटे छुआ कहते भात आनी दे टुनी कहीं आउ तो कौन खोलु से मसला कौन नहीं कि आज देखनी शाढ़ी हाथ मान मुझे कथा कहनी कौन लगे चल लो दीदी मामा वाला तले रखी मामा वाले खट्टा बढ़िया से गंध हो तुम जो आनच गंध हो सब धोईकी गोटे मत गोटे केमी गोटे गंध हो रास्ता दिन गंध था सेमती गंध आई एगुड़ा सब सपिंग कर पेरेंट लाइफ एकला गुला जाइथिला नहीं आउ के जाइथिला एका जाइथिला सुजाता बॉयफ्रेंड तो मेरे से फिर आउ नु फेर पड़ बोलते रहला अच्छी जाने हां लागे भाई यूट्यूब देखी कांदे बगे फेरे ये बात देखा करी रही पानी तो आसुची मो बॉयफ्रेंड र मालो आइतला ना फाइनाली चल मार जाउ छ खाया टेरेस टेरेस रे खाइबा पाई चल टेरेस पर जो मतलब सेकंड से टेरेस रे खाइबा मित्तली पड़ी मार्केट हां मार्केट जो चलो कौन खाया कौन खाया बस खाइल लुण आनी नहीं भागो दे मु थाली लुण धोई के आना थाली करके बासना मु खाली रूम रे खोलते रूम झिया सब उठी पड़ था रूम रे खोलते भल होता एक्चुअली मैंने खोल भात मो मोबाइल चार्ज नहीं है खाई चार्ज लगे मोबाइल हाँ लो देख देख निजे चार्ज आने मो चार्ज आनी सागे सागे देला थोड़ी कुछ पड़न तो बाड़ भात बाड़ एटा उपटा पखाड़ भात पानी अच्छी तादर भात भी जी आनी खाई बढ़ जाइए दिन शुई उठिक रोषे पत्र कर पखाड़ तो खाई वाओ कि बासना पखाड़ में पखाड़ खाई तुम गरम मोर पखाड़ काली राति भात अणा होता या ये तार खाइलानी पलैला मोर जा जी खाइनी आ जा जी रखी ना ना मुझे छुट्टी तो भारी हो 3 जन भात अणा होता तपस्विनी मोपाई या से देखला तपस्विनी कहला मुझे आज जीवी मैंने से दसवानी आम 2 जन खाइबा मुझे खाई था जा सकता मत
ତୋର ପଳେଇଲେ ମୁଁ ମୋର ଉଡ଼ିକି ପଖାଳ ଖାଇଛି ନା ଖାଇନି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା କେମିତି କମିଗଲା ତୁ ସେଇଠି ଭାତକୁ ସଜଉଥା 4ଟା ହେଲାଣି ମମି ପଠେଇଲେନି ସଜେଇଦେନି ପଠେଇବି କ'ଣ ପଠେଇବି ଏଗୁଡ଼ା ପଠେଇଥାନ୍ତି ରହୁନୁ ଫଟୋ ଉଠିବୁ ତ ରହ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ରହ ନାହିଁ ବା ମୋବାଇଲ୍ ପଠେଇବି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠିବୁ ତୁ ତ ତାକୁ ହାତଟାକୁ ସଜେଇଛୁ ତାର କରିବୁ ରହ ମୁଁ ସଜଉଛି ରହ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଭାରି ଗେଲା ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଟାଣ ମୋତେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କରୁନୁ ବାଢ଼ୁଛି ଦେଖ ଆମର ବାଢ଼ା ଚାଲିଛି ଏ କ'ଣ ପୁରା ମାଛ ଝୋଳ ଆମର ଖିଆ ଚାଲିବ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇ ଶୋଇଥିବା ମାଛର ଝୋଳ This is for you, Didi. ଫଟୋ ଉଠା ମାର ଆଉ ଖିଆ ହବନି ସେଗୁଡ଼ା ତାକି ଭାତ ଖାଇଲେ ଭାତ ଖାଅ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇବି ଡେଲି ପଳେଇ ଆସିବା ଲଙ୍କା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଖାଉଛୁ ମସଲା ଲଙ୍କା ଖାଇକି ମସଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ କରିକି ଦେଲେ ପେଟ କ'ଣ ହେବ ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ରଖନ୍ତୁ ଦଳୁଛୁ ରସୁଣ ଯେ ସେ କିଛି ହେବନି ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଲଙ୍କା ମୁଁ ନା ମୋବାଇଲ ଯିବା ନାକ ଭାବ କିଛି ହେଇନି ବଢ଼ିଆ ସେଠି ଦେଖ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା ନା କେତେ ମାଛ ଦେଉଛି ଏଠି କେତେ ଦେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ବି ଦିଏନି 50 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେବ ହିଁ ନାହିଁ ତାଠୁ ଭଲ ଯୋଉ ଘର ଖାଇବା ଭଳିଆ ହେଉଛି ତାଠୁ ଭଲ ପେରୁଯାଇ ମାର୍କେଟ ଦିନ ଯାଇ ନେଇକି ଆସି ମିଶେଇଦେଲା ପୁଣି ये मारी खाली कन्नल सारा से बुले देखे गले कौला काटी दो टेरेस काटी दो झील तलू टेरेस दिखे ना तलू ये कहला कट करा टेरेस जीव तलू को सुखेबू पुणी आईबू मनीष ना कौन खाई सारे आ वीडियो कर मोबाइल चार्ज हो जाए आ जने खाई सारी देख खाई सारी तार ड्यूटी आमर खाइबा ड्यूटी तार खाई सारा पर तार अलग ड्यूटी पुछा मार मांजीब आइस कैंटीन खुल न ना मु सार्ट महंगा सुखी थी तार उड़ीगलानी किस गलानी के जा सेपटे सार्ट टेरेस डायरेक्ट
ତାର ସେଇଟା ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିବି ମସଲା। ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦିଅ। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ହାବା ଦେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଶୋଇବ ପୁରା ମସ୍ତ ରହ। ଯାଅ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଯାଅ। ଯିବୁ କେମିତି? ତୁ ତ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ନେଇକି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଆସିବୁ। ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଯେତିକି ଜୋର ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଜୋର ବର୍ଷା, ଆଉ ଦିନର ସେତିକି ଜୋର ଖରା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ଆଉଛି ହାଏ ହାଏ ଆଉଛି ସୁଜାତା। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଝିଅ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିସ ହେଇଛି ର? କିସ ହେଇଛି ଏଠି? कार କ'ଣ ହେଇଛି? ଆସାମର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗରଟା ମରିଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅଟା ନା ଆସାମର ଗୋଟେ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁଟେ ଏଇ ଆସାମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ନା କ'ଣ କର ମରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ କ'ଣ କେମିତି ଡେଥ୍ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହଷ୍ଟେଲ ଝିଅମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର ଥିବେ କି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି କିସ ହେଇଛି ଏମିତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝିଅ, ହଷ୍ଟେଲ ସାରା ଝିଅ, ହଷ୍ଟେଲ ସାରା ଝିଅ, ଆସାମର ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲିନି ହଷ୍ଟେଲ। ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ଅଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ମନଟା ଭାରି ଅପସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲଗଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସୁଜାତାଙ୍କର ଲଗଆଉଟ୍ ମୋବାଇଲ। ତୁମେ ଏରକ କିଛି କାମ କରନି, ଯାହା ନେଇକି ତୋ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବଢ଼ିବ। ଏରକ କାମ କର ଯେରକ ତୋ ପାଇଁ ଜଣେ କାନ୍ଦିବ, ହେଲା କାନ୍ଦିବ, ଭଲ ପାଇବ, ଇଏ ହବ, ହେଲା। ତା ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖ, ସେ 3 ଜଣ ଛକାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମାଙ୍କିଡ଼ି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, ହସି ହସିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଏରକ କିଛି କାମ କର, ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି। ତୁ ଆମ ମା ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁ କଣ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସଣ୍ଡେ ଆଜି ସଇଲା ଏମିତି। କି ସଇଲା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନା ସଣ୍ଡେ ଆଜି ଆମର ଏମିତି ସଇଲା। ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସର୍ଫ ସାବୁନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ମୋ ଉଠ ଦେଖନି, ତା ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ନଗେଇଛି ଉଠର। ଦିନମାନ ଆଜି ସେ ତାର ସକାଳୁ ଗଲା ବାହାରକୁ, ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା। ମାର୍କେଟରୁ ଆସିକିରି ମାଛ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇକିରି, ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକିରି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି, ପୁଣି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇକିରି ଏବେ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଶୋଇବୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କି ସେଟା
ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିସ ନଉନୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଆଉ। ଫଟୋ ଯଦି ଗୋଟେ ନ ଉଠିବ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ନ ପଡ଼ିବ ମାନେ ତା ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ହସଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଭିତରେ ଖାଲି ଆଗରେ ଜଳୁଛି ସିଏ ଏଇ ତମର ଉଠି କାନା କୃଷା କାନା କୃଷା ହେଲା ଭାରି ଜଣେ ଭାରି ଖାଲି ଉପରେ ତାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହସ ଆଉ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ସେମିତି ଭାବେ ସେ ମାନେ ତାର ସେମିତି ତା ବ୍ୟବହାର ତା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଆଉ ରାତି ତ ହେଇଗଲାଣି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ଖାଇଲୁ ରୋଡ଼ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍ ଟାଟା